Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer la première partie اللي عندها علاقة بالcours ديال la biocell. Donc, il faut savoir بأن هاد لي موديول ديال لا فاك يعني كيعتمدوا على un petit peu de recherche. يعني كدير شوية لي recherche، كتقلب على l'information منين جات إلى آخره. حنا comme professeur, on va seulement essayer de simplifier de l'information. Au moins تكون عندك واحد l'idée عليها باش ما تلقاش واحد sorte de perturbation. Surtout الناس اللي ما كانوش دايرين option internationale بالنسبة للباك. Donc الناس اللي كانوا دايرين غير option arabe غيلقاو des difficultés en français. ولكن il faut un petit peu s'habituer à parler. واخا ديروا غير sorte de communication avec vos collègues إلى آخره إلى آخره باش يلاه تاميليوغي طون نيفو، حيت غتحتاجوا سورتو في يعني في سوتنونس في البي اف او ان شاء الله وكور ديال 3 اني. دونك غير بتي كونساي انكم éviter de traduire les mots scientifiques en arabe. يعني حاول éviter، حاول تفهم الفينومين لا ديفينيسيون ديالو خليه عندك و fur et à mesure انت كتاميليور النيفو ديالك ان شاء الله. دونك اون كومونس. بالنسبه لهذا الموديول راه فيه واحد لا فاريتي، يعني فيه بزاف لي شابيتر. دونك حنا غنونطاميو شابيتر باغ شابيتر يعني على حساب يعني لي فيديو، يعني غتكون واحد لا سكسيسيون سويفي غنحاولوا نعطيو لامبورطون في كل بارتي. داكوغ. دونك لا بروميير بارتي عندها علاقه باش بليتود دو لا سيلول. داكوغ. اي ليتود ديال لي ديفيرونت سورت دو ميكروسكوب. Il y en a plusieurs. Les cellules, il y en a plusieurs. Comme vous voyez, la biocell ou bien la biologie cellulaire, biologie, ça vient de logie, c'est logos, ça veut dire science. Bio, ça veut dire la vie. Donc, c'est science de la vie de la cellule. D'accord? Donc, je vais entamer le module. On va تقراو إن شاء الله في S6. إن شاء الله غتكون un petit peu approfondie. يعني غتعمقوا فيها وغتكون un petit peu compliqué. Donc, on commence. Faites la partie. غنبداو نديرو l'étude ديال la cellule. La cellule, comme définition, شفتوها au cours ديال الكوليج، شفتوها في الليسي، اعتبرتوها هي l'unité structurale et fonctionnelle de quoi? De l'être vivant. Ça veut dire, lorsque je dis unité structurale, l'unité ça veut dire quelque chose qui est très petit, d'accord? Structural ayant rapport avec la structure de l'organisme en entier. يعني اي حاجه كتكوننا راه كامله سيلول. يعني حنا لونسومبل ديالنا كنعتبروا راسنا دي سيلول. وقلت لك دي زيتر فيفون ساشون ان يكون a plusieurs types des êtres vivants. يقدر يكونوا les animaux, les végétaux, les bactéries. يعني y en a plusieurs. d'accord. هادو كاملين كنعتبروهم des êtres vivants tant qu'ils respirent, nourrit, se reproduit et se développe. يعني هادو من لي كاركتيرستيك ديال لي زيتر فيفون. دونك غتكون عندهم واحد الحاجه كومان او بيان كومون اللي هي لا سيلول. هذه هي لا ديفينيسيون ديالها. سي نورمال انك في لافاك راه ماشي غيقول لك عطيني التعريف ديال لا سيلول، راه انت راه صافي راه النيفو ديالك طلع. دونك خاصك تقلب على يعني شي حاجه ابروفوندي. دونك حنا اعتبرناها ستركتورال، قلنا من لا ستركتور فونكسيونيل. علاش؟ حيت كل سيلول عندها واحد لا فونكسيون. دونك il y a plusieurs types de cellules. بالنسبه للورغانيزم ديالنا لورغانيزم هيومان راه كل سيلول عندها واحد لا فونكسيون سبيسيفيك. باغ اكزومبل اون فا دوني بليزيور تيب دو سيلول وغنعرفوا كل وحده لا فونكسيون ديالها سولون لو سيستيم. حيت نتوما قريتو بليزيور تيب دو سيستيم: سيستيم كارديوفاسكولير، سيستيم ريسبيراتوار، سيستيم ديجيستيف، سيستيم نيرفو، سيستيم اورينير، سيستيم انسي دو سويت انسي دو سويت. داكوغ. هادو كاملين عندهم دي سيلول سبيسيفيك وكل حاجه عندها واحد لا فونكسيون ديالها. داكشي اعتبرناها فونكسيونيل ايون رابور افيك لا فونكسيون كيل réalise. D'accord. Donc هذا ce qui concerne la définition de la cellule. غنجيو ندويو على les types de cellules selon le nombre. Selon le nombre. Combien y a types de cellules? Il y en a deux types. اللي كتكون فيها une seule type de cellule كنعتبروها des espèces unicellulaires. وغالبا كتكون la catégorie des bactéries. D'accord. Ou il y a des espèces pluricellulaires. Alors qu'ils possèdent un certain nombre illimité. On peut illimité, mais toujours la multiplication, la division sans arrêt. D'accord. À l'exception de quelques sortes de cellules, la division. On va les citer après. Mais quand on dit des espèces unicellulaires, ça veut dire la présence d'une seule type de cellule. On a exemple des bactéries, comme par exemple, on peut citer
la paramécie. Mécie, d'accord. La paramécie كاينه l'amibe ainsi de suite. La paramécie كنلقاوها فاش كنلقاوها في لو دو روبيني، d'accord. C'est une bactérie. نقدروا نعتبروها plus ou moins ماشي pathogène يعني d'un niveau degré tant qu'on a des cellules immunitaires qui vont nous protéger. هنا قلت لكم cellules immunitaires يعني خلايا مناعتيه هما اللي غيحميونا contre هاد les bactéries. Il y en a des espèces pluricellulaires. Plusieurs cellulaires, ça veut dire il y en a plusieurs. Je vous donne des exemples. La majorité des êtres vivants que vous connaissez, يقدروا يكونوا des animaux ou bien des végétaux. C'est clair? وحنا غنصنفوا من la catégorie des animaux, d'accord. حنا كنعتبروا des espèces pluricellulaires tant qu'on a plusieurs types de cellules. باش تعرف هذه الطريقه تقدر تاخذ غير هاد يعني هاد كيف كنسميوها فوكون بوكال، كتاخذ غير واحد ديال ليبيديرم ديال لابو ديال ليبيثيليوم اللي عندنا هنايا، غديرها في الميكروسكوب غتلاحظ بان عندك واحد سونتين دو بكتيريا سونتين دو سيلول اللي كي اونغلوبيو هذيك لا بارتي. دونك غير هاد البارتي غير اللي صغيره فيها بزاف لي سيلول. دونك راه حنا كنعتبروا دي سبيس بلوري سيلولير. يون بليزيور، غير عقلوا غير لي بكتيري هما اللي شادين لنا لا دومينونس. كاين لي بكتيري لي شامبينيون انسي دو سويت انسي دو سويت، داكور. هذا سو كي كونسيرن لو نومبر دو لا سيلول. الوغ ملي كندويو على لا كاتيجوري دي سيلول يون دو تيب. كاين لي سيلول انيمال وكاين دي سيلول végétales, d'accord. وهادو ils ont des points communs et des points qui se diffèrent. يعني كاينه واحد la différence entre les deux. On va les citer après d'entamer يعني les types de la cellule. حيت لا سيلول تقدر تكون يعني حنا قلت لكم لا كاتيجوري يعني تقدر تكون espèce animale ou bien espèce végétale selon la cellule. ولكن كاينين par exemple des cellules اللي غندويو على لو تيب ديالهم selon les constituants اللي فيهم لداخل. بحالاش؟ بحال مثلا كاينين دي سيلول qui ne possèdent pas de noyau ou bien ils ne possèdent pas un véritable noyau. ما عندهمش واحد النويو كي كلير، هذا كنسميوهم بروكاريوت. الوغ كاينين ثانيين كيتسموا لي زوكاريوت، وهادو غنطامون في لا بارتي الثانيه اللي غتبع ليتود ديال لي ميكروسكوب، داكور. دونك اسيدي هذا سو كي كونسيرن لا بارتي اللي عندها علاقه بلا سيلول. هنا دابا دوينا على لي تيب. دونك اول حاجه خاصكم تعرفوا بان لا سيلول هي لونيتي لا بلو يعني لا بلو بتيت، داكور، في لو كور ديالنا كامل. من بعد اش كيجي من بعدها لي تيسو يعني لو regroupement d'un certain nombre de cellules كيعطينا دي تيسو، وهاد لو regroupement d'un certain nombre de tissus كيعطينا دي organes. وهاد لي زورغان بحال لو فوا لو كور انسي دو سويت. ولو ريغروبمون ديال ان سيغتان نومبر دورغان كيعطينا واحد الحاجه كتسمى اورغانيزم او بيان سيستيم. حنا نقولوا سيستيم، داكور، ومن بعد نقولوا اورغانيزم، ماشي مشكل. بارفوا كيعطيوها لكم بحال هكا. هادشي سو كي كونسير لا بارتي اللي عندها علاقه بلا سيلول. ساشون انني مازال ما دويتش على لي تيب برينسيبال ديال لي سيلول اللي هي البروكاريوت والاوكاريوت. هادي خاصني نعطيها واحد لا ديفيرونسياسيون، واحد لا كومباريزون خاصها تكون بيان ابروفوندي باش تعرفوا لي سورت دو ديفيرونس اي اوسي لي تيب ديالهم. بحال لما باغ اكزومبل كنقول لك بروكاريوت راه فيها بزاف لي تيب ديالها، لي زوكاريوت حتى هي فيها بزاف لي تيب. دونك هذيك خاصنا اونطاميوها بوحدها، سي كلير. دونك ميتنون اون فا باسي ا ليتود ديال لي ميكروسكوب.